बंधुगण आपणक जीवन रे एक भयंकर परिवर्तन घटिबाको जाउछि जहाँ आपण कल्पना करि पारिबे नाही एपरिकी आपणकर स्वप्न रे मध्य बंधु माने जदि आपण माने एही वार्ता को अणदेखा करूछंती तेबे जून रु आरंभ होई जुलाई शेष पर्यंत जारी रहिबो आपण आपणकर भाग्यर सबुठारु बड़ विश्वासघातकता एक गुप्त शत्रुर आघात एवं आपणकर द्वार देश रे मृत्युर छाया सामना करिवे। ए विपर्य आपणकर समस्त कठिन परिश्रम आपणकर आनंद एवं आशा को रक्त लुहरे परिणत करिब। तथापि जदि आपण एई वार्ता को शेष पर्यंत सुनती तेबे सेई झड़ आपणको राजार पदवी रे पहुंचाइब। यह आपणकर 7 जन्मर दारिद्र्य को मूलरू उपाड़ी देव एवं आपणक घरे आनंदर ढोल बाजिबा आरंभ करिब। यह कोनोसी साधारण भविष्यवाणी नुहे। बंधु माने ध्यान दी शुणु 2 जून 2026 रे गुरु कर्कट राशि रे उच्चस्थ हिबा पाई जाउछंती। एही ग्रह गोचर एक विरल संगम सृष्टि करुछि जाकू हंस महापुरुष राजयोग एवं अमृत सिद्धि तांडव योग कुहा जाय। यह एक स्वर्गीय संयोजना जहाँ गत 108 वर्ष मध्य घटी नाही एवं 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा दिन एही जोग एहार पूर्ण शीर्ष रे पहुंचिबो। यह संपूर्ण सरल भाबरे एक दिव्य निर्देश जदि आपण अनुभव करंती जे भाग्य आपणको निरंतर भाबरे विश्वासघातक करिछि जे केवल पराजय अपमान एवं जंत्रणा आपणक भाग्य रे पड़िछि तेबे परवर्ती किछि मिनिट पाई निज प्रति किछि दया देखांतु एवं मोर कथा सुनंतु। यह संपूर्ण संभव जे भविष्यत रे आपण एही मुहूर्त गुडी को आपणक जीवनर निश्चित मोड़ भाबरे देखिबे कारण आगामी जून एवं जुलाई मास गुडी को केवल साधारण नुहे एगुड़िक आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। आपणक तरफरु एक असावधानतार मुहूर्त एते गभीर क्षत सृष्टि करि पारे लुह बदल रे आपणक आखिरु रक्त प्रवाहित हेबा। तथापि जदि आपण सतर्क रुहंती एवं एही वार्ता को शेष पर्यंत सुनती तेबे जून 2 तारिख परे यह दुखर ढोल नुहे बरं आपणक घरर द्वार देशरे आनंदर ढोल बाजिब। बंधु माने दुनिया प्रायतः आपण को परिचालना करिबा एवं निजर उद्देश्य पूर्ण करिबा पाई भय व्यवहार करे किंतु आज मु भय सृष्टि करबाकू नुहे बरं एक तर्पण धरी आपण को अविकल सत्य देखाइबाकू जाउछि। बंधु माने मो आजिर एही वीडियो रे आपण को 3टी रहस्यमय प्रकाशन विषय कहिबा पाई जाउछि किंतु ता पूर्वरु आपण एक गभीर सतर्कता पालन करबा उचित। यह केवल साधारण परामर्श नुहे यह एक महाजागतिक सत्य जहाँ आज राति रे आपण को जागृत रखि पारे। प्रथम प्रकाशन आपणकर शत्रु मानकर संपूर्ण विनाश विषय। द्वितीयटी आपण को 7 जन्म धरी जंत्रणा देथिबा अभाव एवं कष्टर चक्र को भांगी देबार प्रतिश्रुति दिए एवं तृतीय प्रकाशन एते तीव्र एवं गंभीर जे एहाकु सह्य करिबा पई आपणको आपणकर हृदय को पत्थर परि अटल हेबा पर्यंत दृढ़ करिबाको पड़िबो। बंधु माने ग्रह गुड़िकर गोचर आपणको पाई एक गुप्त पथ खुली देछि जहाँ सीधा सड़क आपणकर धन एवं भाग्यर भंडार को नहीं जाए। तथापि एथिरे एक प्रमुख मोड़ रहिछि एवं एही मोड़ आपणक परीक्षा भाबरे काम करे। आज आपणकर जीवन रे प्रकाशित हेबाकु थिबा प्रथम घटना आपणक सबुठारु बड़ गुप्त शत्रुंक पाखकु लहरी पठाई सारिछि। सेही व्यक्ति जे वर्ष वर्ष धरी आपणकर खुशी को बंद करी रखिछंती जहार नजर सर्वदा आपणक हस उपरे स्थिर रहिछि जे आपणक घरे हस देखिबाकू सह्य करि पारंती नाही। सेही व्यक्ति एक मंद षड्यंत्र कार्य करबाकू जाउछि जे आपणकर समस्त कठिन परिश्रम एवं संघर्ष को नष्ट करि पारे। किंतु जदि आपण एही वीडियो पाई आपणकर पथ पाइछंती तेबे एहा बुझंतु आपण आउ एका नहंती। आपणकर चारि पाखरे प्रभु हनुमानकर कृपा एक अदृश्य ढाल बनुछि जहा निश्चित करूछि जे आपण शत्रु द्वारा प्रहारित प्रत्येक आघात पुनर्बार सेमानकर हृदय को बिद्ध करिबो। एई प्रथम घटना कोन एई शत्रु किए से माने आज आपण को कोन करबा को योजना करुथिले मु एठारे सब प्रकाश करिबी।
बंधु माने आपण एक भौतिक वस्तु किंबा एक खबर पाइबा पाई जाउछंती जहा विश्व पाई एक चमत्कार ठारू कम मने हेबो नाही तथापि मो पाई एहा केवल प्रभु हनुमानंकर धार्मिक न्याय भावरे देखा जाउछि। गत 12 वर्ष धरी आपण अपमान सह्य करिसंती आपणकर खाली पॉकेट खाली हाथ एवं भांगी जाइथिबा आशार शून्यता जानिसंती परिस्थिति द्वारा आपण मुंड नुआई अन्य मानक ठारू सहाय्य भिक्षा करिबाको बाध्य होइसंती। आज सेही समान लोक माने सेही समान मुह आपणकर द्वार देशरे ठिया होइथिबा देखाजिबे तथापि एथर से माने दान देबाको रहिबे नाही परं क्षमा मागिबा एवं आपणकर सम्मान फेराई आनिबा पाई आसिबे किंतु मने रखंतु यह केवल संभव जेतेबेले आपण तृतीय एवं सबुठारू गुप्त प्रकाशनर गभीरता को बुझिबे सेतेबेले ही प्रकृत बुझामणा आपणक उपरे उदित हेबो। एही तृतीय अंतर्दृष्टि ही आपणकर घर एवं आपणकर भाग्य को कष्ट देउथिबा प्रत्येक प्रकारर वास्तुदोष मंद दृष्टि एवं अंधकार जादुविद्यार छाया को चिरकाल पई जळाई देबो एवं पाउंस करि देबो। आपण कोन प्रकृत रे जानंती जे आपणकर निज घरर केउ निर्दिष्ट कोणरे सेही अदृश्य विपद लुचि रहिछि सेही शक्ति जहा आपणकर प्रगति को बाधा देउछि एबे आपण कोन जानंती जे एहा किपरि करूछि सेही तृतीय प्रकाश एही समस्यार मूल को काटी देबो आपण को मुक्त करिबो। भय कर नाही मो आपण को धीरे धीरे मार्गदर्शन करिबी प्रत्येक स्तर को गोटिए गोटिए करी पछ को छिंडी देबी जे पर्यंत आमे फेरिबार कोनोसी बिंदु रे पहुंची न थाउ जेउठारू केवल उन्नतिर पथ आपणक सम्मुख रे खोला अछि। मो प्रहेलिका रे कथावार्ता करिबा किंबा बुदाचारी पाखरे पिटिबा भଳି नुहे मो आपण को सीधा सीधा सेही गंतव्य स्थल को नहीं जाउछि जेउठारे आपण सोइबा पूर्वरु आपण व्यक्तिगत भावरे अनुभव करिवे जे आपणकर भाग्यर गतिपथ संपूर्ण रूप रे बदली जाइछि। बंधु माने आपणकर मोबाइल फोन माध्यमरे आपणकर द्वार देशरे फोन कॉल आकार किंबा व्यक्तिगत साक्षात माध्यमरे जने निर्दिष्ट व्यक्ति आपणक पाखक आसिबे किंबा एक निर्दिष्ट वार्ता आपणकर पाखरे पहुंचीबो जहार संभावना आपण आपणकर समग्र जीवन रे केवे चिंता करि नाहंती। से व्यक्ति प्रकृत कर्णधार हेबाकु स्थिर जे आपणकर बुडी जाउथिबा जहाज को उद्धार करिवे तथापि एठारे भाग्यर सबुठारु बड़ मोड़ अछि। जदि आपण एही व्यक्ति को चिन्हिबारे सामान्यतम भूल करंती तेबे एहा बुझंतु हंस महापुरुष राजयोग एक स्वर्गीय संरचना जहा प्रति 108 वर्ष रे थरे घटे बाली कणा परी आपणकर आंगुठी देई खसी जिवो। आपणकर कोन कोनसी धारणा अछि कि से व्यक्तिक नामर प्रथम अक्षर कोन होई पारे से माने केउ रूप रे किंबा केउ भाबरे आपणक सम्मुख रे देखा जिवे तो केवल अपेक्षा करंतु कारण मु एही रहस्य उपरु परदा उठाइबा पाई जाउछि किंतु ता पूर्वरु आपणको द्वितीय समान शक्तिशाली प्रकाशन विषय बुझिबाकू पड़िबो जहा बिना प्रथमटी असंपूर्ण एवं अर्थहीन रहिबो। एबे द्वितीय प्रकाशन सीधा सड़क सेही चाबी सहित जड़ित जहा आपणकर धन भंडार को खोली थाए। विश्व प्रायतः कहे जे टंका केवल हाथ रे मैला किंतु मु आपणको यह कहूची आज से ही महिला आपणक जीवनर शक्तिर सर्वोत्तम उत्स एवं सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र हेबाकू जाउछि। अग्निदेवंकु आपण भरोसा रखंतु आपणकर भाग्य उपरे थिबा ताला आपणकर रत्न भंडार को सुरक्षा देउथिबा ताला भांगीबाकू जाउछि। दारिद्र्यर प्रकोप वर्ष वर्ष धरी जेउ ताला को बंद करी रखितिला आपणकर पूर्व पुरुषंकर आशीर्वाद एही मुहूर्तरु आपणक घर आडको एक गुप्त धन नदी परी प्रवाहित हेबा आरंभ करिछि। तुमे केबे भल भाबरे देखिछ कि गत किछि दिन धरी तुमर घरर उत्तर पूर्व कोण रे एक अद्भुत आलोड़न एक स्वतंत्र शक्ति स्पष्ट भाबरे देखा जाउछि। जदि नुहे तेबे एही वार्ता सुनिबा परे तुरंत प्रथमे सेही दिग को दृष्टि बुलाओ सेठारे तुमे सेही संकेत पाइबो जहा प्रमाण स्वरूप कार्य करे जे द्वितीय भविष्यवाणी प्रकृत रे वास्तवतारे परिणत हेउछि।
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଶୁଭ ସତ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏହା ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିରବ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି। ଏହି ତୃତୀୟ ପ୍ରକାଶନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ସଙ୍କଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏକ ବିପଦ ଯାହା ବହୁ ସମୟ ଧରି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୁରି ରହିଛି। ଏହା ଏହି ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିବ। ତଥାପି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଇଛି, ଏହି ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଠିକ୍ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୁଅ, ତେବେ ଏହି ତିନୋଟି ବିଷୟ, ଏହି ତିନୋଟି ମହାନ ଘୋଷଣା ତୁମର ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ତୁମକୁ ଅନୁତାପରେ ନିଜକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଦିନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତୁମର ଜୀବନର ଗତିପଥ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ସତ୍ୟକୁ ତୁମର ମନରେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କର। ଯଦି ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତେବେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏହା ସେହି ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏପରି ଏକ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ଏକମାତ୍ର ବିଷୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ଏହା ନିଜେ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ପ୍ରଥମ ମହାନ ଘୋଷଣାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁର ମୁହଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିକୁ କ୍ଷତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ଅନ୍ଧକାର ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହେଁ, ଆଜି ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବଲୀଙ୍କ ଗଦା ସେମାନଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧୂଳିରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ସେମାନେ ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ଛାତିରେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବ। ସେମାନେ ଭିତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ରକ୍ତ ଲୁହ କାନ୍ଦୁଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଦ ତଳେ ସେମାନେ ଥରେ ତୁମକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଘୋଷଣା, କୁବେରଙ୍କର କୋଷାଗାର ଖୋଲିବ। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, କାରଣ ଏହି ବିଷୟଟି ସିଧାସଳଖ ତୁମର ଆର୍ଥିକ, ତୁମର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଖାତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତୁମେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବ, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଫୋନ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଖବର ଅପଡେଟ୍, ଯାହା ହଠାତ୍ ତୁମର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଖାତା ଏବଂ ତୁମର ଖାଲି କୋଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଏକ ଲହରୀ ଆଣିବ। ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଏକ ପୁରୁଣା ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଋଣ, ଏକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ନିବେଶ କିମ୍ବା ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲ। ଏହାକୁ ତୁମର ମନରେ ଛାପି ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଦା କାଗଜରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାବରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କର। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଘରକୁ ଏବଂ ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ବୁଝ ଯେ ବିଫଳତା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତପସ୍ୟାର ଶକ୍ତିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ଏହାର 10% ଏକ ଗରିବ ଝିଅର ବିବାହ ପାଇଁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର, ଗୋଶାଳା କିମ୍ବା ଏକ ସାମୂହିକ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ ଦାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କର। ତୁମେ କଣ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଯଦି ତୁମର ଉତ୍ତର ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହଁ ଏବଂ କେବଳ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଏକ ନୀରବ ଚିନ୍ତା ନୁହେଁ, ତେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଲେଖ, ମୁଁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଉଛି। ଏବେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ମହାନ ଘୋଷଣା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ରାତି ଅସମ୍ଭବକୁ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରେ। ଏହି ତୃତୀୟ ବିନ୍ଦୁଟି ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ କିଛି କ୍ଷଣିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ଯାହା ଗତ 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ନିର୍ବାସନ, ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାଗ୍ୟର ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତ ଆଣିବ। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ପରିହାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଖାରଜ କରିଥିଲେ ଆଜି ଏକ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ପରିବାରର ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ସଦସ୍ୟ, କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏକ ଗୁରୁତର ସଂକଟ ଆଜିଠାରୁ ସମାଧାନର ପଥ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ରହିଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଗଭୀରତାରେ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଶୀତଳ ପବନ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଉପରେ ଭାର ଥିବା ବୋଝ ଉଠିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗଭୀରରୁ ଏକ ସ୍ୱର ଉଠିବ, ଘୋଷଣା କରିବ, ହଁ, ମୋର ସମୟ ଶେଷରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏହା ମୋର ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମୟ ତୋଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି 3ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ହେଉ, ପଥରରେ ଖୋଦିତ ରେଖା ପରି ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଖୋଦିତ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନ କରି ନିଜର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବଢି ଚାଲନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟର ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ କିମ୍ବା ଚମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେକୌଣସି ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସମୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଛନ୍ତୁ। ସେହି ଦିନ ଉପବାସ ରଖନ୍ତୁ, ଘିଅ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ 8 ଥର ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ସମାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା